आसन्तु शुणिबा भक्त कवि मधुसूदन रावଙ୍କ गल्प पितृभक्ति। मिबार राणा राजसिंहଙ୍କର भीमसिंह और जयसिंह नामक दुई पुत्र थिले। दुहिंक मध्यरे राजसिंह कनिष्ठ पुत्र को अधिक स्नेह करुथिले एवं तांको राज्यभार देबे बोली स्थिर करी तांको राजपदरे अभिषिक्त करिबा पई आयोजन करिबाकु लागिले। सेही आयोजन संवाद पाई दिने संध्या समय रे राणा तांकर प्रशस्त विश्राम कक्षरे एकाकी शयन करी जयसिंहकर अभिषेकोत्सव विषय चिंता करुछंती। एपरि समय रे भीमसिंहकर माता राणी कमल कुमारी आसी तांक सम्मुखरे दंडायमान हेले। राणा महिषी को तांक पाखरे बसिबाकू अनुरोध कले। महिषी उपवेशन कला उत्तारु राणा पचारले, आजी एतेबेले की अभिप्राय रे आसिल? महिषी कहिले, महाराज गोटे कथा पचारिबाकू आसिछि। जेउ जनरब उठिछि ताहा कि सत्य? राणा, की जनरब? महिषी कहिले, शुणुअछि तुम्भे थाउ थाउ तुमर सिंहासन जयसिंह अधिकार करिब, एक कथा कौन सत्य? राणा, जनरबटी संपूर्ण सत्य नुहे। जयसिंह सिंहासन अधिकार करिब नाही, मोर सिंहासन मु ताकू दान करिबी। महिषी, तुमे थाउ थाउ तुमर पुत्र तुमर प्रभु हेब? राणा कहिले, मु थाउ थाउ राज्यर गोटे बंदोबस्त करि न गले शेषरे दुई भाईंक मध्यरे विवाद होई राज्यर अनिष्ट घटिब। महिषी, किंतु मु देखुछि तुमर एई कार्य ही दुई भाईंक मध्यरे विवादर मूल कारण हेब। तुम्भे राज्य रक्षा करबाकू जाई राज्य छारखार करबाकू बसी अछ। यदि पुत्र को राज्यभार देवा उचित मन करुछ ताहेले ज्येष्ठ पुत्र को न देई कनिष्ठ को देबा पई किपरि स्थिर कल? राणा विरक्त होई कहिले, भीमसिंह और जयसिंह एते अल्प समयर सान बड़ जे सेतिपई ज्येष्ठ बोली भीमसिंह राज्य दाबी करि न पारे। दुहे एक दिन रे जन्मिछंती, दुई एक दंडर व्यवधान मात्र। एपरि स्थल रे जे अधिक उपयुक्त से राज्यर अधिकारी हेब। मु जयसिंह को अधिक उपयुक्त मन करुछि। महिषी, एक दंड तो दूरर कथा, जे एक मुहूर्त आगे जन्मी थिबो से बड़ बोली गण्य हेब। लवकुश जमज भ्राता, तेबे कुश काहींकी पितृराज्यर अधिकारी हेले? महाराज, जयसिंह केउ विषय रे किपरि भीमसिंह अपेक्षा अधिक उपयुक्त? सभासद माने कहार चरित्र माधुर्य मुग्ध, प्रजा माने काहाकू राजपदरे वर्ण करबाकू इच्छुक। जयसिंह केवल तुमर प्रिय पुत्र बोली तुमे जदि भीमसिंह को राज्यरू वंचित कर लोके तुमको अधर्माचारी बोली कहिबे। राणा, मोर राज्य मु जाहाकू इच्छा देबी, सेथिपई मु लोकंक कथा को भय करे नाही। लोकंकर तहिरे किछि कहिबार अधिकार नाही। कथागुड़िक महिषींकर असह्य हेला। से दंडायमान होई उत्तेजित भाव कहिले, ना महाराज, ताहा मन कर नाही। तुमे राजा बोली जाहाकू इच्छा राज्य देवार क्षमता तुमर नाही। राजा होई जे नियम भंग करे से राजा नुहे, स्वेच्छाचारी अधर्माचारी। तुमे स्वेच्छाचारी होई जहा इच्छा कर, किंतु जानि थाओ जे तुमर एही अन्याय आचरण जगु शत सहस्र निर्दोष प्रजांक रक्तरे देश प्लावित उच्छन्न हेब एवं भातृहत्यार पापरे कलंकित हेब। जेउ सूर्यवंशर राजा दशरथ सत्य पाई प्रियतम पुत्र रामंकु वनवास देइथिले, सेई सूर्यवंशरे तुमर जन्म। एकथा कि पासुरी पकाइल? जेते काल आकाशरे चंद्र सूर्य थिबे अन्याय द्वारा केही न्याय को विनाश करि परिब नाही। एही कथा गुड़िक कही महिषी से स्थान चलीगले। महिषींकर तिरस्कार राणांकर हृदय रे वज्रवत प्रवेश कला। जो वंशरे दशरथ सत्य पाई न्याय पाई प्रियतम पुत्र को वनवास देइथिले, सेई वंशरे तुमर जन्म। एही कथा तांक हृदय को आलोड़ित कला। राणा समस्त रात्र निजर अन्याय पाई तीव्र रूपे अनुभव कले। प्रभात हेला क्षणी प्रहरी को कहिले, युवराज भीमसिंह को एठाकू आसिबाकू कह। प्रहरी आश्चर्यान्वित होई राजाज्ञा पालन कला।
କାରଣ ଇତିପୂର୍ବେ ସେ ଜୟସିଂହଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା। ପିତା ଡାକୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ଭୀମସିଂହ ଭାବିଲେ, ଜୟସିଂହଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମୋତେ ପୁଣି କାହିଁକି ଡକାଇଛନ୍ତି? ଏ ହସ୍ତରେ ଯେତେ ଦିନ ଅସି ଧାରଣର କ୍ଷମତା ଥିବ ସେତେ ଦିନ ଜୟସିଂହ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବୋଧହୁଏ ପିତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା ସ୍ମରଣ କରି ଭୀମସିଂହ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବ ଦମନ କରି ପିତ୍ରାଜ୍ଞା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପିତୃସଦନକୁ ଗମନ କଲେ। ସେଠାରେ ପିତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁଳ ନୟନର ସସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ନିମିଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୀମସିଂହଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଭୀମସିଂହ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ଅଭିବାଦନ କରି ଆହ୍ୱାନର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପୁତ୍ରର ସମ୍ମାନ ରାଣାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଧିକତର ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନୁତାପ ଆନୟନ କଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ ଭୀମସିଂହ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ବୀର ଭୀମସିଂହଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଏହା ଅଭିମାନାଶ୍ରୁ। ପିତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଆନନ୍ଦରେ ଭୀମସିଂହଙ୍କର ନୟନ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ରାଣା କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ କ୍ଷମା କର ବା ନ କର, ମୁଁ ଏହି ଅପରାଧର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବି। ତୁମେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ ତୁମର ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯାହା ଜୟସିଂହର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ମୋ ଦୋଷରୁ ସେ ତାହା ପାଇବାର ଆଶା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହଠାତ୍ ନିରାଶ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଲୋଭରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଘୋର ଅନର୍ଥ ଘଟାଇବ। ଏହା କହି କୋଶମୁକ୍ତ କୃପାଣ ଭୀମସିଂହଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧରି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ନିଅ ଏହି ଅସି ତାହାର ବକ୍ଷରେ ବିଦ୍ଧ କରି ଆସ। ଜଣକର ରକ୍ତରେ ଶତ ଶତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତପାତ ନିବାରିତ ହେଉ। ବତ୍ସ, ଭୀତ ବା ସଂକୁଚିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିକଟରେ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ଭଗ୍ନୀ, ସ୍ନେହ, ମମତା କାହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଭୀମସିଂହ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କ ମନର ଦାରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ସ୍ନେହର ଧନକୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ଭୀମସିଂହଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପିତୃଭକ୍ତି ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା। ଭୀମସିଂହ ବୁଝିପାରିଲେ, ରାଣା ଯେଉଁ ଅସି ଜୟସିଂହଙ୍କର ନିଧନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନିଜର ବଧ ପାଇଁ। ରାଜସିଂହ ପୁତ୍ରକୁ ନୀରବ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ହତ୍ୟାରେ ପାପ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟର ଜୟ ନିମିତ୍ତ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ କହୁଅଛି ତାହା କଲେ ଯଦି ପାପ ହୁଏ ସେ ପାପ ତୁମର ନୁହେଁ, ସେ ପାପ ମୋର। ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କର। ଭୀମସିଂହ ପିତୃହସ୍ତରୁ ଅସି ଘେନି ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ତାହା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ମୋତେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦାନ କଲେ ତାହା ମୁଁ ଜୟସିଂହଙ୍କୁ ଦାନ କଲି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ତାର। ମୁଁ ଏଠାରେ ଥିଲେ କାଳେ କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ଅନର୍ଥ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିବାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପତ୍ତି ହୃଦୟରେ ଘେନି ମୁଁ ଆଜି ଜନ୍ମଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ଭୀମସିଂହ ଏହା କହି ପିତୃଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏହି ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ମହାରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ଭୀମସିଂହ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଜୟସିଂହଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରାଜମୁକୁଟ ଅର୍ପଣ କରି ଚିରକାଳ ନିମିତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପିତୃଭକ୍ତି। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।